بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لعباده تقرب إليه بذبح القربان، وقرن النحر له بالصلاة في محكم القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل وامتنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفى على كل إنسان صلى الله عليه وآل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وتقربوا إليه بذبح الأضاحي، فإنها سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمرتكم باتباع ملته، وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهي منذ هجرة إلى المدينة أن محمد وعليه محمد حتى توفي، فكانت الأضحية مشروعة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وبها يشارك أهل البلدان حجاج البيت في بعض شعائر الحج، فالحجاج يتقربون إلى الله بذبح الأضحية، وأهل البلدان يتقربون إليه بالذبح الأضحية، وهذه من رحمة الله بعباده، حيث لم يحرم أهل البلدان الذين لم يقدر لهم الحج من بعض شعائر. أيها المسلمون، دهوا أنفسكم وأن أهلكم تعبد الله تعالى وتقرب إليه واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبي الله سبحانه وتعالى كألا تندو كألا بركة مسامي أوندا مسامي كيلني فلانانت على مسامي شريا كرن كرن كودي أكا جوما كون كان يرى مصر علي الله سبحانه وتعالى لني أناني ونادو إنو دي كانت تغلي أيو كي أوني فين باي كوما كتو فاني قرانا كنا أنغا شريا كو ألا نكيلن دو فلانان تالا جنيون تالا كفنيون تالا نا كفسا منشيي أيو دي أوما كا يعني كو كما كان سيچبان منو دي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم aka jonkai na aka cirin bani min cila kana da madon bela jenema o ka sirale do an ka togo ko ala ka jon sanma amba ina ala fala ka kishin ne ma shama jiri ce ban ga naso mo ko sanma fo ta se buru felima amba fe ka boli boli fenka silama o yi lahiya ko kiti ikado ko ni fenyi Allah subhanahu wa ta'ala ay min di ce ban kan mantuma o te fen foloy ala wudo ke sharia yi kayira auna kanga yira masnale alala nanu ni kan tigedi o mi filani o sira fana nyena matoy mi de on be maka nabi ibrahima alam ya on nyamara kanga tun chebau ka sirako muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wasallam alayra fana na fana kono ka sira ni nyena maya kan yin ban fe kan ka se ka tun ka sirako cheba mi de pa bora maga kana madina kai santani ka be kallahiya kantige fanake madina kono dongo fuga ta saka fatulima anyini ba an fe sharia kono ko chide bani ka sunala sallallahu alaihi wasallam osrani ko odanken man banu ni ani islama to bela jeni kan be ka tugo osrani ko ikaro hejiro umbe jeli bonke heji keneka ka ala barkada nani aye magom yere fana be nulu ma heji kene fana so ayin bolu fana fe kul ka lianillahi ya fana kante islamaw
ni bɛɛ lajɛlen fɛn bɛɛ k'i yɛrɛ masurunya Alahu subhanahu wa ta'ala la ni kantigɛli ye silamɛw. I k'a dɔn Alahu subhanahu wa ta'ala a tɛ ko kɛ gansan, ale de t'a ka dinɛ ye, ale de b'a ka dinɛ nin nataga silamɛw. Madama n'an y'a faamu k'a fɔ ko dinɛ nin dafalen don, cɛbaw bɛ olu de y'a walawala k'a bila anu ɲɛfɛ. Ɲamara bɛ dinibaw ma kan ka tugu olu de kɔ, ɲamara dinibaw ma kan ka tugu ka sira kɔ. Kanatigɛli min bɛ ka kɛ silamɛw, an bɛ ka jelibɔ min kɛ nin ye silamɛw, kɔnɔ kuma tɛ a kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ Ala y'a fɔ ɲɛ min ma, i n'a fɔ kira yɛrɛ fana y'a kɛ ɲɛ min ma sallallahu alaihi wa sallam. O min filɛ nin ye, kuma caman bɛ k'a fɔ, wa i la lɔnnikɛbaga dɔw bɛ sɔsɔli k'a la, min ye seliba yɛrɛ ye, min ye lahiya ko nin ye, dɔw ko ko jagoya don, dɔw ko ko jagoya tɛ. Ayiwa, an k'an cɛsiri k'an bɛ k'an fa an bɛnbakɛ ka taabolo de ladege, n'o de ye nabila Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ala y'an yamara ka tugu ka sira fana ko Ala y'o fɔ an ye kuranna kɔnɔ. Donc Ala subhanahu wa ta'ala ye lahiya ko bɛ ɲɛ min ma a daminɛnen bɛ nabila Ibrahim min ka taabolo ladegeli la, ni sigi ka kuranna dayɛlɛ, o bɛ sura min wele ko suratu Safat, ka daminɛ aya 100 ni aya 2 la fo ka taa bila aya 100 ni aya 7, o bɛɛ bɛ ka kuma nabila Ibrahim ka lahiya ko kitiw kan. O ma sɔrɔlen bɛ ɲɛ jumɛn ma silamɛw? Waati min Ala subhanahu wa ta'ala ye kibaruya da nabila Ibrahim la, a selila saga yɔrɔ la waati min na, sitana bɔnyɔrɔ min bɛ minansigi kɛrɛfɛ yɔrɔ la ye, silamɛw waati min na nabila Ibrahim sela ye, Ala subhanahu wa ta'ala nana siboda la londo k'a ka a den kantigɛ. Den kantigɛ ni waati kɔnɔna na, nabila Ibrahim a ma bɔ a yɛrɛ la ten k'a fɔ ko n k'i minɛ k'i kantigɛ k'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ den nin ye. I k'a dɔn a ye denkɛ nin wele ka na. Lɔnnikɛbaga caman b'a yira ko nabila Ismail don alayhi salam. Tafsiritigiw dɔw b'a fɔ ko dɔw ko ko Isihaka don, mais qawlu ray min ye kuma tiɲɛ ye, lɔnnikɛbaga caman bɛnna min kan, o de nabila Ismail ye, sabula ale de denkɛ fɔlɔ ye. Nabila Ismail ale de denkɛ fɔlɔ ye. Isihaka sɔrɔla waati min na, a sɔrɔ nabila Ibrahim yɛrɛ kɔrɔla kosɛbɛ. Or k'a dɔ tun bɛ bɔ Israel ka taa fɔ magan sɔn, ka taa ale taara nabila Ismail bila ye. Donc an balima silamɛw, donc nabila Ismail o min sigiyɔrɔ bɛnna magan ma, hali ni Ala subhanahu wa ta'ala ka yamara ye, n'i sigi ka o kisa ma filɛ, tafsiritigiw min b'a yira na k'a fɔ ko Ismaila don, an b'olu ka kuma kɛ tiɲɛ ye ka tɛmɛ min ko ko Isihaka don, ka sabula Isihaka sigiyɔrɔma bɛn magan dugukolo kana ma. O dɔ la silamɛw, a denkɛ ko a ma ko Ala subhanahu wa ta'ala min de yira e la ne fa, i bɛ baara kɛ fɛn min bɛ yen ni Ala subhanahu wa ta'ala y'o yamara di i ma. O ta nin kɔnɔna na, sani Ala subhanahu wa ta'ala ka kumabɔli kɛ, den sɔnna fa ka yamariya ma, k'a sababu kɛ mun ye? Sabula nabila Ismail a b'a dɔn ko fa ninnu filɛ, Ala ka cidenw don, Ala ka mɔgɔbaw don, olu ka sibo ninnu tɛ kɛla gbansan sitana sibow tɛ wahayu dɔ don. Donc a ko fa mansa ye yamara fɛn min na ne fana bɛ ka bila la, o ye mansa bonya dɔ ye silamɛw. An k'an cɛsiri, a m'a fɔ ko ni sibo la ko jugu sugu dɔ la k'i ka wuli ka taa kɛ ten, e ye jɔn ye? I b'i yɛrɛ de ka position filɛ fɔlɔ, anw si tɛ ciden ye. Sibo façon ka caya, cidenw filɛ, o ni Ala ka surun, Ala bɛ jibila ci waati dɔ ma, waati dɔ la kiti dɔw bɛ olu ma fana sibo yɛrɛ la. O de kɛla a sababu ye den ye fakɛ ka kuma tiɲɛtigiya. Nabila Ibrahim fana ko k'a bɛ kan tigɛli nin kɛ, waati min na tun bɛna kan tigɛli nin kɛ, Ala subhanahu wa ta'ala tora kan masa la, a ye den kumabɔ ni sagajigi belebeleba ye. Kuma dɔ la, dɔw b'a fɔ ko an fa Adama denkɛ min bɛ yen, n'o tun ye sagajigi bila hadiyaya la, fo de kɛla sababu ye olu fila min tun bɛ kabila ni
an fa adamaden fila min tun bɛ n'olu tun bɛ ka olu kɛla sababu ye ka jelibɔn daminɛ dugukolo kan ko o denkɛ min tun ye sagaji belebeleba bila ka hadiya la n'o sagaji yɛlɛnna sankolo la ko n'i bɛ fɛn di ala ma i ka fɛn nafama di ala ma o sagaji ni dɔw b'a yira n'a k'a fɔ ko ala de y'o di jibila ma ko k'o kɛ ka ismaila kun mabɔ o ye dɔw ka kuma ɲɛfɔ cogo ye a hakika la k'a kɔni yira anw na k'a fɔ nin min filɛ ni ala subhanahu wa ta'ala ko wa fadaynahu bi dhabihin adim ala subhanahu wa ta'ala ye nabila ibrahima a dɛmɛ ni kanatigɛli ye yani ka kuma bɔli kɛ sabula kɔni ala ka layirukan sabati kama n'a sɔnna ka lɛmɛniya faamu ka se k'a fɔ k'a bɛ ala ka layirukan sabati den fana sɔnna o ma donc o min filɛ nin ye k'o le kɛra anu bɛɛ lajɛlen kiraba nin ka mantow ɲɛ sira ye ala k'o te k'anw ka tugu cɛba nin kɔ a y'o de yamara fana di kira ma sallallahu alaihi wasallam k'a ka nabila ibrahima ka taabolo ladege silamɛw an bɛ ka min fɔ an ye an k'an cɛsiri ni udihiya min filɛ n'o de ye kantigɛli ni lahiya kanatigɛ min bɛ nin ye an k'an cɛsiri a ka kɛrɛnkɛrɛn ala subhanahu wa ta'ala ye dɔw k'an ma ko sunna don sunnatul muakkada mazabu dɔw ko fana ko wajibi don wajibi bilen n'i ma kɛ fana ko dɔrɔn min b'i la an ka se ka ni faamu an k'an cɛsiri mahama silama i bɛ ka fɛn min kɛ lahara ɲɛsigi kama n'i ka silamɛya tɛ tɔ ka jɛn ye madama n'a se b'i ye i man k'i ban nin n'a ɲɔgɔn ma sabula lahara ɲɛsigi don i man k'i ban ka baara sugu ɲɔgɔn kɛ sabula lahara ɲɛsigi don sabula fɛn min don k'i yɛrɛ masurunya alahu subhanahu wa ta'ala la ni kantigɛli ye ala k'o tɛ kuranna kɔnɔ ko kul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin suratu an'am aya 100 ni aya 60 ni aya 2 i k'a dɔn silamɛw ko i k'a dɔn ko seli ani kantigɛli nuski ya o de kantigɛli ye wala kan sɔgɔli ye ani ɲɛnamaya ni saya ko nin bɛɛ lajɛlen danfɛn masa ala subhanahu wa ta'ala ta ye an ka se ka nin faamu donc ja kantigɛli bɛ ka kɛ nin ko an bɛ k'an yɛrɛ masurunya ala la nani o ye i k'a dɔn k'o ye fɛnba dɔ ye o ye alabato dɔ ye an bɛ nin kuma ta ni ka se waati bɛɛ mɔgɔ min bɛ yen k'i bɛ ka hadiya bɔ mɔgɔ min bɛ yen k'i bɛ ka lahiya faga mɔgɔ min bɛ yen k'i bɛ ka saraka bɔ i cɛ siri saraka bɔ ni jelibɔn kana kɛ ni fɛnɛlikɛla dɔ ka kan i n'a sɔrɔ jinɛbato dɔw ma kɛrɛnkɛrɛn ala ye sabula o ye fɛn ye fɛn min bɛ yen ni o ni ala ka sariya tɛ bɛn a fɔra ko kuli inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin k'i k'a dɔn ko seli ani kantigɛli ya ana ni ɲɛnamaya ni saya ko nin bɛɛ lajɛlen ka kan ni matigi ye an ka nin kɛrɛnkɛrɛn ala subhanahu wa ta'ala ye donc fɛn dɔ dabɔlen bɛ mun kama taqarrabu ila allahi ta'ala biha o le anw bɛ k'an yɛrɛ masurunya ala la ni kantigɛli ye kama ala kama kuranna kɔnɔ suratul kawthar ko fasolli lirabbika wanhar ko an ka seli an matigi ye o kɔfɛ an ka tila ka kansɔgɔli kɛ silamɛw kansɔgɔli ni o lahiya ye wa illa kantigɛli fana ɲɔ misi yani o ye kansɔgɔli ye ɲɔgɔmɛ ye misi bɛ kantigɛ saga bɛ kantigɛ i n'a fɔ ba bɛ kantigɛ cogo min na silamɛw i k'a dɔn nin min filɛ nin ye zabihun bɛ ka kɛ nin an bɛ k'an yɛrɛ masurunya alahu subhanahu wa ta'ala la nani a ye an ka se k'a faamu lahiya dɛnni bɛ fɛn dama min na a tɛ yira anw na k'a fɔ ko nabila ibrahima tun y'a den yamara cogo min na k'a b'a kantigɛ o tun ye ala ka yamaruya ye o yamaruya ma den an tɔw ma a fana ma fɔ ko kira fana y'a fɔ k'a b'a den kantigɛ o ma fɔ an ye ala ye yamaruya d'a ma o de fana kɛla saga ye cɛba nin fana a ye ala y'a dɛmɛ fana ni kumabɔli ye ni sagajigi dɔ ye a ka se k'o fana kantigɛ donc mun de yira ɲinini bɛ anw fɛ ala subhanahu wa ta'ala ye min sariya da an ma an ka se k'olu faamu o do hiya a bɛ den fɛn dama dama na bangan dama dama min bɛ yen ni ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ fana o da an ma n'o le bɛnna ibili ma yani al ibil wal bakar wal ghanam ayiwa ɲɔmɛ ale ni misi ale ni ganamu saga ni ba waati dɔ la saga ni ba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɛ taa kɛ fɛn kelen nin yɔrɔ la donc ganamu ni o bɛ taa tila yɔrɔ fila la waati dɔ la n'o ye saga ani ba ye
anga se ka ni fam ni fenna ni mi fele ni olu ye fen keren ni min be ni Allah subhanahu wa ta'ala o di awma an kan ka kantigeli ke na ni fen min ye ambe ka ke fen ga manyo de kuma fi ihya sunnati imamul muwahhidin Ibrahim khalilullah ambe ka ke yani chebani tauhidi bema ke ni no de nabi Ibrahim ka tabulu nyene mayali wati mina ko kabe Ismaila kantige Allah subhanahu wa ta'ala yani dili kama sagajila na wode kantige silamau o min flani kana duto kumana o be suratul safati aya kemeni aya wulun fulala donc anga chesri abe ka ke femi kama anga don ka be ka ke ala batoli de kama ika don mun ko jagoya do nyajme masunnatun muakkada mogote banka kete madam mana sebi ko te kira ka tabulo do ay min fo ka gele ya ko sebe sabla dalo shama irana ko kira nyire sallallahu alaihi wasallam ay san yirka ke ay lahiya kantige ke salamau ay lahiya kantige ke ya rabbi ala kan fama kun madama ma bena sa samina o san na de heji na faraka salamau ntume ke kakoro heji na faraka o de fana kala adama donc o le kala heji ko kele ni kala abulu mais celle ni seliba ni ka o ke ay seliba ke fogata se akasa yama silamau ya rabbi ala kan fami akodi ambela jenema donc na o rofam an ka do fen dabol be mun kama adabul be fen min kama ambe kan yere masruni alala isha'atul farihatu bayna al fuqara wal masakin lima yatasaddaqu alaihim minhum fen do fanadu silamau ambe ni soja desebato miskinao ambe bisika ni soja chomna ka nyonde me fanake ka sura ka tu doba ka do ulma ka hadia doba ka do ulma ambe ka se ka ni soja ala te fen kala gbansan me ka do abe ka ke fen do le kama anga se ka hine nyona anga jatimine do ke ala donc o mi fleni ika do adabon be fen kama ika fam ka fo Allah subhanahu wa ta'ala amakote ka sagani jolila amakota golola amakota shila walakin anga don ka fo ko Allah subhanahu wa ta'ala bangam dama ko e fen kerenkereni ala o dama kum ngama ko anga se ka famu yake anka ali Allah subhanahu wa ta'ala barkada ula kama la kama faqulu minha wa ti'imu qani'in wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'alakum tashkurun lan yanala Allahu luhumha wala dima'uha ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين سورة الحج verset 36 et 37 nim bagam flani na sekele mogom yenia kantige kuni kanatige ke wati mina yira ka dodo ma sokola ika se ka hinada maduna ika hinade sabatola ika demenke mimba to fana ibe na se ka dof soro barajila sigi nyongon ikerefe nyongon ibalemaw ikadodu oluma ikadodi sigi nyongon ma deseba tom fana be bolu fana don ikase ka taga dodo olu fana ma mimba to ambe Allah subhanahu wa ta'ala barakada no banga nunu fulani afla kami fo no ye nyoma wi no le mishi no le sagai no le bay nu fe nunu fulani nu ye bangai Allah subhanahu wa ta'ala min keren ko kanan tegeli kan ka bola ko le keren be ko ke bangai angan ka lahiya bo femina mogo mi be kibe samamra be kon baro ko samakabu mogo mi be kibe na sigi mara fengere mara mini ni bangana ni tekeli e ka doni o fen kantige o te jati ki lahiya faga sabla feni makobe kitila kate nya nyeshi ma fanga de fena femi be Allah subhanahu wa ta'ala femi nya marada anuma donc amba nyina la fe ala ka se ka ambela jeni ko ni mi flen ni ala udama kanga la barkada ay baganu kolo kadama anga se ka ala barkada nani oye ala ko amakota jelila amakota ashila amakota golola amakota foshila abe ka fagani ala nyesra micho kiki chesire ka se ka feni keren ala yi ina fa anya fonye masuratu an'am kono ko anga chesiri kantige ni fen nunu seli nunu ka bela jeni keren Allah subhanahu wa ta'ala ina fo ala ya fo chogomina dongo kale makote ni jelila makote foshila walakin yanaluhu taqwa minkum
ibe ka keren ala ye ni ala islami cho ala ko kale makobo de la silamau anga cɛsiri nin kama i bagan da k'ibe ka kantige i bagan da k'ibe ka kantige ala le jatika kama i ka ala barikada nani aye o min filɛ ni ala ye bagan nin kolo ka di ma o le kama o bɛ kɛ sababu ye anw bɛ kanda n'an sera k'a kɛ i n'a fɔ ala y'a fɔ ɲɛma kiraw y'a kɛ ɲɛma sallallahu alaihi wasallam ala ko ɲalikɛbaw ko nisɔndiya b'olu ye olu bɛna nisɔndiya sɔrɔ lahara don na ala k'an sɔrɔ jamakulu la silamaw an ka se ka nin faamu an y'a f'i ye ko lɔnnikɛbagaw bɛ ka kuma sariya la ko sunnatun muakkada o bɛ hadisi kɔnɔ ko sunnatun muakkada dɔw y'a yira na ko diyagoya don walakin hukmuhu jumhur ahlul ilm ala anna al-uluhiyyatu sunnatun muakkada wa yukru tarkuha ma'a al-qudrati 'alayha wal ba'd qalu sunnatun wajiba ala ahli kulli baytin muslim qadra ahlihi 'alayha an y'a f'i ye ko dɔw ko sunna gɛlɛn don kira ka taabolo gɛlɛn don a ye min sinsin kosɛbɛ bɛɛ ka se k'i hakili to a la dɔw yɛrɛ fana ko diyagoya don ko a ɲini bɛ silama bɛɛ fɛ bɛɛ k'i cɛsiri ka kɛ madama n'a se b'i ye silama la an bɛ mun de fɔ yɔrɔ nin na a tɛ se ka kɛ diyagoya ye sabula n'a i ko diyagoya n'a kɛra ko diyagoya o b'a yira de k'a fɔ a se b'i ye a se t'i ye ko diyagoya k'i ka kɛ wa ni fɛn min se t'i ye la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ni se tɛ fɛn min na fɛn min bɛ n'a se t'i ye a mako bɛ lahala min na n'a bagan nafolo tɛlen fɛ hakika la se t'i ye i k'a dɔn k'a tɛ kɛ diyagoya i kan mɛ a se bɛ mɔgɔ ye i k'a dɔn ko a bɛ k'i kan diyagoya ye n'a y'a sɔrɔ ala sira de bɛ k'i jɛ i k'a dɔn k'a bɛ k'i ka diyagoya ye donc an ka nin yɔrɔnin faamu sabula ni ko dɔrɔn k'a kalan ka diyagoya ye seli kalan ka farida ye madama adamaden kɔni bɛ balo la fo n'a bɔla lojiragɛla an balakaw ka hakɛ to fo n'a bolo olu ka waati kɔnɔna na wa i la ko fo ka taa adamaden k'i to dilan kan saya dilan kan madama ni ma babɔla hali banalen don ɲɛsi ma seli tɛ bila ka bɔ adamaden kan ten donc o diyagoya ye adamaden kan zakatu fana se bɛ mɔgɔ min ye i k'a dɔn ko jaga fana bɔli ka diyagoya ye i n'a fɔ sun fana b'i ka diyagoya ye fo n'a kɛra a dɔrɔra ye heji fana b'i ka diyagoya ye ni heji se kɛra mɔgɔ min ye ninnu ye silamɛya sariti dɔ ye mun ye diyagoya n'i m'a kɛ ala b'i jan ka taa madama n'a se b'i ye madama ni a dɔrɔla min bɛ a wuli ka bɔ yen ka n'o dɔrɔla kɔni ma na n'i m'a kɛ ala bɛ se k'i jan ka taa donc nin fɛn min filɛ nin sunnatun muakkada kiraw y'a ɲɛnɛmaya sallallahu alaihi wasallam an k'o ladege silamɛw ya rabbi ala ka nin faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma silamɛw n'a nin bɛɛ faamu an kan ka mun jati mina ko nin kɔnɔ halisa lahiya ko nin filɛ nin ye a dɛnni bɛ fɛn min na i k'a dɔn k'a fɔ k'a mako bɛ waati dɔ la fo a waati fana ka se lahiya mako bɛ a waati ka se a tɛ kɛ ten dɔrɔn waati ma bɛn n ma i cɛ cɛsiri a mako bɛ n'a fɔra ko nin bagan sigiyɔrɔma naani nin bagan sigiyɔrɔma naani nin i b'i cɛsiri i ka se ka a dɔ sɔrɔ n'i ma se ka ɲɔgɔnmɛ sɔrɔ i cɛsiri i ka se ka misi sɔrɔ n'i ma se ka misi sɔrɔ k'i ka se ka saga sɔrɔ n'i ma saga sɔrɔ k'i yɛrɛ fana ka ba sɔrɔ ka sɔrɔ yani lahiya yɛrɛ fana fisamanciya b'a la ala kira kumakan dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ye fisamanciya ba min fɔ a la yani a bɛ sawli harsi nabi sallallahu alaihi wasallam ala fi'laha وإنما وردت حديث لا تخلو من مقال ولكن بعضها يعبد بعضه ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إراقه دم وإنها لا تأتي يوم القيامة بقرونها وزلافها وشعرها وإن دم لا يقع من الله عز وجل قبل أن يقع على الأرض فيتوبوا بها نفسا أرواه ابن ماجه والترمذي وحسن أبلا كراكم كان صلى الله عليه وسلم لا هي نفس من شابه فلان إسلامه لا هي نفس من شابه فلان كافو على كراكم صلى الله عليه وسلم كو أدم دين كباران من فين بي كان تجلي دونا كان صغولي دونا كم على كو فصلي لربك وانحر kwa ka seli kɛ aw matigi o kɔfɛ a ka kantigɛli kɛ wala a ka kansɔgɔli kɛ ko jɔnni kantigɛli donna kansɔgɔli donna ko jɔn ka fɛn bɛɛ n'o ka di Ala subhanahu wa ta'ala ka tɛmɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kan
ko de ka jeli bon Allah subhanahu wa ta'ala anga se kan yoro famde ame ka jeli bon keni an kana ke ko karsaka be ka saga fa nyere ka do faga anga nchesri feni ka kerenkene ni ala batoi aka kerenkena kana ke to wanyini kama ko bala ka ke ni refana be doke karsa ya faga ni refana ka do faga ala ko ala kara kuma kana sallallahu alaihi wasallam ko ika don alkiyama duna joni miye yani kana tegali doni fem min bay baram bayno de kadi Allah subhanahu wa ta'ala kateme adama den ka barabela jeninka o yibe ka jeli min bon Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar ni jeli bon flani bala kake alkiyama duna ate komi ala mako bina ken jeli sogolaw aletena ke amakotena ke yani jeli yani sagani kirela amakotena ka shila amakotena ka golola fushi amakotena ka sonina fushi wa illa abeka kerenkere femi ole alinsrani donc ikadon ibeka julbom keni obena ke sababu sagashi nunu agolo nunu akere nunu koni bela jeni be ke sababu eye drumin kafari Allahu akbar doni mogomi yere masrunya Allah subhanahu wa ta'ala madama ni be ka jelin bo Allah subhanahu wa ta'ala kaba obe ke sababu Allah subhanahu wa ta'ala fana be o shi hakaya o jeli hakya be ka boni ko Allah subhanahu wa ta'ala be edrumi yafa anya fesa ko ala ko ale makote sogoni jelila ale makota golula ale makota shila ale makota foshila walakin yanalu Allahu taqwa minkum yanalu taqwa minkum amakobe fenjmena yanalu taqwa minkum ala yasra min bebe ka kerenkera ale Allah subhanahu wa ta'ala yi donc anga se kanifam anga chestri anga lahiya ko ni nyanyini anga se ka fam wati do fana be ala nana nafsa mancha do ka foko seli kenen dona fembe no kadi Allah subhanahu wa ta'ala adama den ka bato bela jenena ko de kantigeli ni yaani iche sirika kerenkera ala kama iche sirika kerenkera ina fo ala ya fo nchugumina akana keni yere ide angani yoroni kolosi kosebe angani yoroni jatimine kosebe angani yoroni jatimine angala jatimine kala sabula ole bena ke sababu ka shamanga baran munche o kama angan chesri ole fana ko la tadbahu illa musina illa an ya'shuru alaykum fatazbahu juz'at min ad'an angan chesri bagan fana be ka kantigan fe ko bagan nunganga kantige fana fo akase ashi hakiyawula bagan kase ka kantige mun kase ashi hakiyawula o chogodi nyoma min be nul kanga kantigani anganga nyome mi kantige nyome makobe sanjolila nyome makobe san loro jatila san loro ka dafa kaka don san woro nana meka san loro dafa aka don san woro nana mishimi fana no kanga kantige lahiyai mishini fana aka san fila dafa ka do san saba nana aiwa no temena kaboyi bani sagani ba kuma bu oronina wati doro bina fonyonko obe fonyonko chogodi abe fanyi kunyo yani saga kuma dola akaka na sela ka sankere sro longe baga shama bena femkan aka don san filana kono ba fana ba ka sankelen da falin sro aka do san filana kono me kuni mase ka sankelen sro sagala ni ma se ka sangelen soro sagala ko akase ka kalu woro dafa kado kalu wolo flana kono o de be na ni dese la hala kono nai ni dese la ka sangelen saka soro ni sela ka sangelen saka soro isela ka san fila saka soro bashito ola me ni dese la san woro na sela ka san woro soro kaba ko anyini bi fe kibise ko ta ko kella ya fanai ya rabbi ala kan fa ko manda ambela jenema silamawu angan chesri lahiya min bayna be ka kanti gambolo anya finye manga kerenkena Allah subhanahu wa ta'ala jati mina do bala kwate bani angan kanti geli ken fenyi mum bayni ayasro bana dali mekeneka defo dama be olube ka fanyi bana min ka bana ya dali mekeneka min bayni aka nyefinto wala ka jokili do dali mekeneka min yere fana bay ni aka lebu do dalimbe kene kan ka foko ni bagan ni ka bagan ya ma dafa bagan do kere karle ni be jeli yere bola
wala bagan do ɲɛ kelen cilen do o man ka kɛ lahiya ye wala bagan min bɛ k'a ɲɛ fuyeni do o man ka kɛ lahiya ye wala bagan yɛrɛ bɛ bana nana minɛ fo ka fari yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka bana da kɛnɛ kan kono bɛ bagan min na fana ko man kan an cɛ siri n'a bɛ na kɛ alakira kumakan na sallallahu alaihi wasallam ko an ka dɔn a kana kɛ bagan ye bagan min bɛ ni olu bɛ ni o lebu dalen do kɛnɛ kan o bɛ Ahmadu ka kitabu kɔnɔ ani Abu Dawud alakira ka hadisaw la sallallahu alaihi wasallam. Donc an k'an cɛ siri lɔnnikɛbagaw bɛ ka kuma dɔ f'an ye lahiya lafisɛmanci dɔw b'a yira an na ko ɲɔgɔmɛ misi yani saga de ka ɲi dɔw b'a yira an na k'a fɔ ko ɲɔgɔmɛ de ka ɲi dɔw b'a yira an na k'a fɔ ko misi de ka ɲi a kitaro an bɛna fɛn dɔ fɔ an bɛna fɛn dɔ de ma yan yɔrɔ na lɔnnikɛbaga dɔ mazhabu maliki mɔgɔw ka faamuya dɔ la olu ko n'i sigi ka jateminɛ dɔ k'a la lɔnnikɛbaga dɔ ko ɲɔgɔmɛ de ka ɲi k'a sabu kɛ mun ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i ye ɲɔgɔmɛ ja ni mɔgɔ min kɔnna ka taa misiri la ko ni mɔgɔ min kɔnna ka taa misiri la jumalon na ko n'i taara juma na mɔgɔ min kɔnna ka taga a tigi ka baraji daminɛ bɛ daminɛ a ka mɔgɔ min kɔnna ka taa misiri la juma ɛri fɔlɔ la olu ka baraji bɛ daminɛ fɛn jumɛn na k'a bɛ daminɛ ɲɔgɔmɛ la wala a bɛ daminɛ misi la fo ka taa bila sɛfan de la donc o daraja bɛ cogo min na n'a bɔra o la a bɛna fɔ saga de bɛna sagaw kɔfɛ yani ba de bɛna ni ba valeur bɔra yen sisɛ de bɛna fa bɛ taa laban sisɛ fana fɛn bɛ taa laban sɛ kili la donc ko ni y'o darajaw jateminɛ ɲɔgɔmɛ ka bon ni misi ye misi fana ka bon ni saga ye saga fana kuma dɔ a ka bon ka tɛmɛ ba kan donc o la mais sɛma yira na k'a fɔ ko ɲali bolo ma ko saga de ka ɲi olu y'a kɛrɛnkɛrɛn saga ye mais n'i sigi ka jateminɛ kɛ saga nin do position na o kuma bɛ yani o bɛ Bukari ni Muslimu bɛɛ lajɛlen ka hadisi fana kɔnɔ wa ila n'i sigi ko saga le ka ɲi sabula alakira sallallahu alaihi wasallam k'ale ye saga le faga yani nabila Ibrahima fana k'ale fana ye saga le faga an ye jateminɛw k'a la mais mun fana ni mun yi nana fɔ ko ɲɔgɔmɛ de ka ɲi k'a sabu kɛ ɲɔgɔmɛ ka lahalaya ye k'a sabu kɛ mun bɛ soli ka taa juma kelen na juma seli yɔrɔ la olu bɛ daraja min sɔrɔ cɔ n'i miiri o daraja fana ma misi valeur ka bon ka tɛmɛ saga ta kan donc an b'an sigi ka jateminɛw k'a la nin bɛɛ lajɛlen fɛn n'a min se k'ale ye ni a y'a sɔrɔ ɲɔgɔmɛ le se b'i ye i mako bɛ barajiba de la saga joli valeur bɛ bɔ ɲɔgɔmɛ kelen na saga joli valeur bɛ bɔ yani saga joli valeur bɛ bɔ misi kelen na i b'o le jate minɛ i ka se ka i ni min se b'i ye i ka se k'o kɛ donc an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ hali bi Ala ka a faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ka se ka lahiya ninnu fana bɔ ni Ala ye sira ye i n'a fɔ Ala subahanahu wa taala y'a fɔ cogo min na silamɛw an ka se k'a faamu k'a dɔn fana lahiya a bɛ k'a bɔ cogo min na a kɛrɛnkɛrɛn bɛ ɲɛ min ma k'an k'a dɔn n'i b'a bɔ fana n'i bɛ se k'a dɔ dɔn a la i k'i cɛsiri i k'a dɔ dɔn a la n'i bɛ se k'a dɔ dɔn i yɛrɛ k'i cɛsiri i k'a dɔ dɔn a la ni i bɛ se ka min ɲi somɔgɔw la i k'o ɲi somɔgɔw la n'i bɛ se ka min ɲi balimaw la i k'o ɲi balimaw la alakira sallallahu alaihi wasallam ɔrɔn dɔ la lahiya fana mako bɛ fɛn min na n'a nana ka nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ i cɛsiri a mako bɛ waati dɔ la waati min jateminɛ kosɛbɛ ko an ka seli a bɛ hadisi sahih kɔnɔ k'i k'a dɔn alakira kumakan na sallallahu alaihi wasallam min bɛ Muslim ka kitabu kɔnɔ fi sahih an nabi sallallahu alaihi wasallam man daha qabla salatin fa innama zahabaha li nafsihi wa man zahaba ba'da salah faqad tamma nuskuhu wa asaba sunnatul muslimin o bɛ Muslim ka kitabu kɔnɔ numéro 1961 ko n'an bɛ lahiya fana kantigɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ ni nana lahiya kantigɛ ka kɔn selikɛn labɔ ɲɛ k'i k'a dɔn k'o kɛra fɛn ye i ye sogo dɔ faga k'a di i ka denbaya ma o ye fɛn ye i ye sogo dɔ faga k'a di i ka denbaya ma mais ni mɔgɔ min bɛ ni lahiya kantigɛ selikɛn labɔ bannen kɔfɛ i k'a dɔn k'o tigilamɔgɔ fana
ko tila mogo ye sira soro min ye silamaw ka laɲini o ye alakira ka sira soro donc o bɛ muslim ka kitabu kɔnɔ an ka se ka yɔrɔnin faamu donc k'a fɔ ko bi ye seli ye sɔgɔmada joona fɛ ten an ka wuli ka taa kantigɛ k'a sɔrɔ selikɛ labɔ ma kɛ o tɛ ala ka yamaruya o tɛ kiraba nin ka yamaruya sallallahu alaihi wasallam a bɛ yani hadisa gɛrɛ kɔnɔ ko a yani an hadisun bara ibn azib qala خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال ولا يذبحن أحد حتى يصلي رواه مسلم إكادو على كراكو صلى الله عليه وسلم يعني براء بن عازب أي حديث من كالكو على كراي كتبا كلا كان تجلي دونا كاكوكو أدورا كلين كان تجلي كفيو كفو أو كسلي donc ayira auna ko atenya nyeshima ka kanatigeli kete ko seliduna ka lahiya kantige ke kasro imma selikene la boke anga se kan yoron fam ko sebe wa qala imam ibn al-qayyim rahimahullah fi dhalin innahu lam yakun yadul udhiyah wa kana yudhi bi kabshin wa kana bin nahrihima ba'da salati al-eid wa akbar an yazbahu qabla as-salah falaysa min nisqin fi shay وإنما هو لحم قدمه لأهلي هذا هو الذي دلت عليه سنته وهديه أبي يعني ابن قيم كما كان دولا أكا كتابو ميكو زادي أبو للا زاد المعادي 2317 أكا كما كان النمرو لا كو على كراك الله صلى الله عليه وسلم كوني مو بيني كان تيغلي كا كونسلي كن لا بوني كو أكرا كومي يمبلالي كا ديمباي سوغولا soko min be min no ote jati lahiyai anga se ka fam ko kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam ole kabla iki chesri ka de wati minani seli kenela bo bana ni seli kenela bo bani fana kofe iki chesri ni ayasro e mogo min be ko iye seli kenela bo rola seli kenela bo bana dron ki chesri mɔgɔ min ye kutuba fana bani kɔnɔtigi ka daraja ka bon ka tɛmɛ salamu bilali dɔrɔn mɔgɔ min bolila ka taga ta kɛ an ka se ka nin yɔrɔ faamu k'a fɔ salamu bilala dɔrɔn ka boli ka taa ta kɛ k'a sɔrɔ e ma lahiya e ma se ka kutuba kɔnɔ a dɛni bɛ salamu kɔni bilali la mɛ kutuba in fana ye seli dɔ ye selikɛnɛlabɔ la sabula akthar selikɛnɛlabɔ bɛ kɛ k'a sɔrɔ imam bɛ wuli ka kutuba kɛ mɔgɔ min y'a ta kɛ salamu bilalen kɔfɛ a tigi ka lahiya an t'a fɔ k'a man ɲi wa i la ala kɛra kumakan dɔ la sallam mɔgɔ dɔw y'o o ta kɛ k'a sɔrɔ ala kɛra yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a tun ma lahiya kan tigɛ k'a ko k'olu ka segin o ta kan donc an ka jateminɛw kɛ o lɔnnikɛbagaw filɛ yani mazabu dɔw k'olu la k'o kumakan filɛ nin lɔnnikɛbaga dɔ y'a yira n na k'a fɔ k'o kumakan filɛ nin k'o de ka bagabagali kɛ mɔgɔw ye sabula n'a tola mɔgɔw ka kan tigɛ ten lon na k'a sɔrɔ mɔgɔw y'o ta kan tigɛ k'a sɔrɔ yani selikɛn yani alakira ma ta kan tigɛ k'o bɛna kɛ sababu ye dɔw bɛna yɛrɛ kan tigɛ k'a sɔrɔ selikɛnɛbɔ ma kɛ donc min bɛ ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw b'a fɔ ko f'i ka i bɛ seli imamu kɔfɛ ko f'u k'a ta kan tigɛ n'a nana base yɔrɔ kan i bɛ taa sɔrɔ e bɛ seli imamu kɔfɛ kuma dɔ la imamu yɛrɛ bɛna lojura a tɛna se k'a ka lahiya kan tigɛ joona kuma dɔ la e ni ka lahiya yɔrɔ ka surun imamu bɛ bɔ yɔrɔ jan kana seli kɛnɛ kan bon ni imamu dɔ ma se k'a ta kan tigɛ joona donc n'a bilala o yɔrɔ nin na a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc sariya bɛ min ɲini fɛ i k'i cɛsiri ni selikɛnɛlabɔ banna kaban ka kutuba kalan i k'a dɔn ko i bɛ se k'i ka lahiya kantigɛ fana kɛ bi izinillah ya rabi ala ka ni faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma silamɛw ale bɛ ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an k'a dɔn fana lahiya ni alakira sallallahu alaihi wasallam k'ale ye saga fila de kantigɛ a ye saga fila kantigɛ an k'an cɛsiri n'an bɛ saga kantigɛ an ka kɛrɛnkɛrɛn alahu subhanahu wa ta'ala ye an k'a dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ye saga fila kantigɛ min bɛ hadisi kɔnɔ alladhi dhakara abu daud an jabir radiyallahu anhu annahu shahida ma'a al-udhiyah أنه شهد معه العدها
بمصلي فلما قضى خطبته نزل بالمنبر وأتى بكبش فذبه بيده وقال بسم الله والله أكبر. على رسول الله عليه وسلم جابر حديث من كلي كوني على كرات من يوم صلى الله عليه وسلم أي مكة واتي من السلي بنا كتب بانين كوفي كوالا كرانا نساقا يأي ساقا كانتيجي أي على تغدي فو أنغان تشسري mɔgɔ man ka saga kantigɛ kɛ ten ka bagan kantigɛ ni fɛn ye ten ala tɔgɔ tɛ fɛn min na. I b'a dɔn a bɛ yira anw na yɔrɔ dɔ la ko silamɛw ka dum an kana fɛn dum fɛn na fɛn bɛ ni ala tɔgɔ ma fa la. An ka se ka nin yɔrɔnin faamu dɛ. Donc ni kantigɛli bɛ kɛ ko an k'an cɛsiri Alahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ fɔli bɛ fɛn min na. Alakira sallallahu alaihi wa sallam seli bannen kɔfɛ a nana ni saga ye a ye kantigɛli kɛ ni bisimilahi ye bisimilahi wallahu akbar. Aye saga kantiga wala halakono malima silamaw ni Allahu subhanahu wa ta'ala to barkamay mi filani abe hadisa dogre kono malima silamaw amba Aisha ti hadisa man kali an hadisu Aisha radhiyallahu anha wa fihi wa akhadha al-kabsh fa adja'ahu thumma dhabahu thumma qala بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. نيفن بادو إلى السلام علي بلا كان بلا جني لا كندا على كان صوابه سلام مدينة نكدينيا فم يكادو على رسول الله عليه وسلم أيا فوكو أي سراجي فلا de kantige saraji fla kantige la bolo ako chien dola ekelen kantige okela ale yere tayo ko fefana ko anana fana kana dogre kanti gamba shate hadisa mlan kali ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ni kiraban naka demba tayi ani aka mantunta o kama lonige baga shama bafo na sete islama fen kaba kika don ko chebani aka hine kabun cheba min be na be hami aka mantuna kwa leila hiya kantige doke aka mantum bela jeni motam bali ka foko na sebanye kwamba banka ke ita foki hejila shekili na sebiye she fulana na ko iki banka heji wala iki banka umrake adamadi kika ala batu hatta yatika al-yaqin kika ala batu fugata se dengenema dengenanye de fugata se saya watima dongo kayira auna mumba foko jago yado asete mogomi ala kray sawafa sallallahu alaihi wasallam ko niya alitai wa ali muhammad wa min ummati muhammad ni ala kraka lahiya ni ala kratai kelen kantigala ko katai atlafuna ni mflani ni kira na kan mantun tai annasu mo do nyene mabula shubo ola kadi ambela jenema dango silamau albele ala ka dine fama kon manda ambela jenema dango anka do koni a kantigela anya fonye maiki hakili to ala ni se ko da mayra mi ikase ko ni silamau la ni se ko da mayra mi ka dumuni ke ala ni se ko da mayra mi ika la haranye sigala ni doula ni zojali ayi ika ise ko da mayra bela jeninke ola aywa komi kiran sallallahu alaihi wasallam akoko ninya aletai anini aka mantung ta amena kuma dado ifen dola ka nyefanyi islamiyani akuma kasha sabla dinela mankobe kodola ambe lahiya fani la haladoi lahiya fa amako be shartu fendamana ina fanya fo chugumna madama na sebele mogo ikanka don ka nyin bi feki ka bo aywa me esegi lahiyani abse ka faga shuyewa bal amako be konya damala ina al-udhiyatu ala anil amwat takuna ala thalathatu aqsam ka kantigeli ke lahiya faga shuye amako be konya sabala konya flofolo القسم الأول أن تكون أضحية أوصى بها الميت فهذا تضحى عمن قال الميت لا يزيد فيها ولا ينقص
shartu folo dala sani amba kantige ni aya sore mo gombe ka lahiya kantige sabla lahiya shartu la folo ko mo kelen be ka lahiya kantige lahiya fagalila ika don yani mishikili mo dama be se ka jiola nyowo mekili mo dama be se ka jiola saga kili yani lujiza an rajul wa ahli baytihi ahya'uhum wa amwatuhum mogomi be na be ka lahiya kantige ele be nganiyata ne be ka lahiya kantige ni mbe ala kani nema la sinye ne ninka demba ya bela jene mogo kele ne bo nganiyata ni ayasro iye mishikele ne faga ireye ka fo mishi sele be eye ni mogo te jiala nyome le sebe ye keni mogo te jiala saga le sebe ye keni mogo te jiala ba le sebe ye keni mogo te jiala nina iye o nganiya mi sirilike me ka saga ni kantige ne be ka ni ba ni kantige ne be ka ni fen sinama ni kantige ne ni ka demba ya bela jene ni mi safatu le do mi yere fana be balolaw ala ben baraji la so o bela jene ma ala bu baraji la se o bela jene ma wa ila me ko mi sisa mo mi be na ale sale ne do ka keren te anga lahiya do mi ne ko kantige bamba toy karamogo kwama yani ko o beke shartu mina condition mina ni ayasro bamba to ni sana kesa aya foko ayi ladilikan dobla ayi konsini dobla ka fo ko ni ne be sa na seba ye saonsa mwe na seba ye wati aka laje aka se ka lahiya do kantige ni ayasro ayo ladilikan mla sani akasa donc sharaba nyina fe ko lahiya bi se ka kantige o tigila moyi lahiya bi se ka kantige o tigila moyi aywa al shartu fulana an takuna lihiyatun anil mayt tabi'an li ahya'i fa hadhihi la ba'sa biha لأن ظاهرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا من محمد وآله كما كان فلنا كوكا فغاس بامباتوي أكاكا نينما من بيلي من بكا اللهية كانتغي من بكا اللهية وربون بكا اللهية نفغا كو شوكا دو إيكا نينما يا إيك نينما باتوني كا دو كونو كا نين على فيه ne be ka lahiyam kantige nga dimba yi shununu fana ka dosra la ne balma ka dosra la sinji ka dosra ala den ko ote bashi ka sabu ke munye ala sallallahu alaihi wasallam ay saka di fla kantige lodola kene ako ko ni mi fla netige ala nye muhammadu tay ani nye muhammadu nasu akam manton tay donc kwa ni be do kono abenyuno la sisa o kuma kan filani o be alakra kal la nyini una sallallahu alaihi wasallam min be muslimin ka kitabu kono muslimin ka kitabu kono yani amba aisha tu hadisam nan kali numero wa sabani keme woro ani bisaba ani wolofla kayrauna alakra sallallahu alaihi wasallam ay lahiya kantige ko niya ale na ka mantonye donc anga jatimne kenna o ye shartu fulanai e min be ni be ka lahiya kantige ire ba fe fana ka nema do la si masa do ma iba fe ka nema la si ka mogo do ma ala ne be ka lahiam kantige nyina ne ba nyine ala fe ka ni nema la si ne ninka demba bema hali karsa ni karsa mu fatulindo ne ba nyine ala fe ka ni nema do la sulma oy ala tando ba do de sabla ala rasul sallam muslim ga kitabu kono amba shati hadisam nan kali ayido kantige ko anaso mogo hatta naka manton yere fana donc oye a shartu flanai donc ko ba yira auna nyenema ebe ka nyenema mi be ni ma saforo ibe ka nema dola se ika bamba toma abedo ika lahia kono abe ika lahia nafasro ka fatulinto iya do ika yani fen kono iya do ika hadia kono ya do ika lahia kono nangane ala ka nema la sama donc anga anchesri anga se kan yorom fam ko sebe. أما القسم الثالث فهي الألوهية عن الميت وحده تبعا فهذا لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما نعلم فلذلك
ينبغي للإنسان ألا يقتصر على ميت في تبرع له بالألوهية بل يلهي عنه وعن أهل بيته فيشمل الأحياء والأموات. لا ينسبنا anga hakilto nyoro la bal maslama wi min be la meni keneka ko mo gombe no fana bina fo ko ngalla hiya keren sabato eti kasra mal la dilikan di ka kwa kasa yanye kasra ama konsini bila ka kwa kasa yanye amma bangado keren ka blai ka kwa kasa yanye hakilita la kuma kantina che ka kwa kasa yanye ko ka wulite ka bando ta ku lo kungo faranka mogo do ko nyoka lahiyi ko min freni ko tel la nyini ko shar dalatola amu me ala kra sallallahu alaihi wasallam afana mu ma ka sahaba wala ko mo ka anyi ko te dan anyi do min nyini bi fe ni ya ko nya sabana yi donc min nyini bi fe ko nya fla folo mbeni no le eka anyini ni ayasra akalla de kantuni do wasiya min dila bolo ay wasiya min bilay la dilikan bilay kono ko sebeke ko bla ko bamba to ka wasiya do be amba hakil to ala do ni sayaka surun o be la dilikan do bla na la dilikan ni dine te fonyo ko ambe boloke olula ambe longe bo yinga ka jatimino ka ala do nya soro mogo mi be kay ala dilikan bila ka kwa kasa yanye la hiya kantigeli utila mo o be daga wa ila no do tefiu emi be ka kantige ba fe aka la ya baraji do soro kaburu kono ibe ka saga mi faga nyina cho ibe ka mishim faga nyina cho iki chesri ka nyini ala fe ala ne be ka ni min kantige me ka kanati yemi ke nyina ne ni ga dembe bela jeni ka se kan baraji soro ani ka sasna man sinama nayi jay ka dembe be to da kono nayi jay ka bamba to be do kono akasha Allah subhanahu wa ta'ala fe ni ala ka fisa manche kira ka hadisa min be muslim ka kitabu kono ba shatu mina kali hali da hadisa kelema o fana ba nema baraji sura kabur kono ko kama be yini saga kelen kan tigali demba yayi mishikilen kan tigali demba yayi yani fen kelen kan tigali demba yayi ko be wasake an islamau anga jatimino kade ko anga chesri an karamo kwama أيها المسلمين ضحوا أنفسكم وأن أهلكم تعبدا الله تعالى وتقربا إليه واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواحدة عن الغنم تجزى عن الرجل وأهل بيته أحياؤهم وأمواتهم وصب من البعير أو البقرة يجزى أما تجزى عنه الواحدة من الغنم فيجزى عن الرجل وأهل بيته الأحياء والأموات ما شاء الله أسلم وكان قال الله يا كانتك anga faga na yere kunyi anan somogo anga faga na yere kunyi anga faga nanga somogo yi kan yere masumnya alala nani o kantigeli ni kiraban ga sunna la nyene mali la sallallahu alaihi wasallam saga kilin kantigeli ko bewu ala subhanahu wa ta'ala be sarade elema elutigi ani kasomogo bela jeni nyene mauni ken bamba taw ni ayasro ya nyanyata aywa bon mo mi be na soro sisa ko nyome le be olubulu nyome mo go wulun fla kanga jinla meni ayasro mo go wulun fla ni ga shartu atete mo go wulun fla ka na soro mo go ni be ka mishi fana la mo go wulun fla bisika jinla ma tete mo go wulun fla ka ni ayasro asibi fana ikelen ga faga la ba'as yo min ke yo nganyata alal me ka mishi ni faga ni ga demba yi ne be ka nyomen fa ni ga demba yi ko don ko be wasa keni ka demba ya bela jeni anga seka ni rofam wa ila ni ayasro ka fo kumbe ka saran faga minyome tani mo wulun fla be jela mo si yoro ma wulun fla be se ka fo e ka dobo anga jen ka mishisa e ka dobo ne ka dobo anga jen ka nyome sa o nyome ni wari o be klasera wulun fla na yo klasera wulun fla e yo wari mboni ka fo nyene ka pari nyene ka ni yoro nyoma sanina nyene ka ni yoro mishi sanina yo nganyata ala nema la senin ka dimba ma ko be wasake edi ka dimba yi masha Allah waro nyi fembaro ide doni ala ka hine kabu ala minda ka mantoma don wona soro saga yere fana kelendo saga jigi kelendo do ye saga kelen fana kantige ika nganyata yini ka dimba yo yani nyene mo ni bamato min bato bela jene fana bise kado anema kono don ye fenyi anga se ka anga dine nyini ka fam na dine fam ya
a bɛ kɛ sababu ye an kan ka min kɛ an ka diinɛ nin kɔnɔ an bɛ se k'o cogo dɔn min b'a to an bɛ kisi ka na tan ka bɔ filiw ma sabula an k'an hakili to a la diinɛ kuma ka ca dɔ bɛ sigilen to yɔrɔ dɔ la k'a sa wari bila kana yan n kɛ nin faga i ka karisa ye n kɛ nin faga i ka karisa ye sariti jumɛn b'a la an ka hakili to a la laɲini min bɛ kuma nin na an karamɔgɔw ka ladilikanw na yaani k'a di an bɛɛ lajɛlen ma an ye nin ta ka bɔ an karamɔgɔ Muhamadu bin Sɔli Usamin ale ka fatuwa dɔ kɔnɔ ala ka hinɛ cɛba nin na donc n balima silamɛw ala ka nin faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma silamɛw ni nin tɛmɛna ka bɔ yen an k'a dɔn an bɛ diɲɛ waati min na sisan i k'a dɔn ko waatiw selen don ɲagaminiw kɛlen don a kuma dɔ la dɔw bɛna fɔ ko olu tɛna se ka u ka lahiya fa u ka yɔrɔ la dɔnnikɛbagaw caman yira na ko n'a se t'i ye gɛlɛya b'i ka jamana kan n'a sɔrɔ a fagali bɛ kɛ deguba ye i ka wari bila ka taa yɔrɔ gɛrɛ la olu ka se ka kana tigɛ ni e ka ŋaniya ye i balima min ye dɔ duma la o baasi to o la dɔnnikɛbagaw caman bɛnna nin kan wa i la ni yɛrɛ fana n'i bɛ a kɛnɛ kan i yɛrɛ ka se ka dɔ dumu a la k'o de ɲini don sabula ala ko a ma k'an yɛrɛ ka dɔ dumu an ka lahiyaw la donc ya rabbi ala ka nin faamuya ko ɲuman d'a ma kuma ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ inna allaha yuridu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ala bɛ nɔgɔya da ɲini ka d'an ma a tɛ gɛlɛya ɲini ka d'an ma sabula ni sigi ka diɲɛ ma filɛ yɔrɔ bɛ yɔrɔ la lahiya ko ma nɔgɔ n'i ko ni mɔgɔ min bɛ yen ko ni fo i yɛrɛ k'a kantigɛ wala i yɛrɛ k'a fɔ i yɛrɛ ka a yɛrɛ kɛnɛ kan donc i ka dɔn n'a bɛ ten dɔw bɛ sen bɔ ko nin na ala bɛ nɔgɔya da ɲini ka d'an ma baaraw bɛ kɛ ni ŋaniya ye ni gɛlɛya nana nɔgɔya da min bɛ yen an b'an seko d'a ma yɛrɛ kɛ o la ya rabbi ala ka nin faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma silamɛw an bɛna an ka kuma kuncɛ ni mun ye an bɛ waati min na sisan i k'a dɔn ko diɲɛ ɲagamini bɛ yɔrɔ min na bɛɛ tɛna se ka seli kɛ selikɛnɛ labɔw la an bɛ hakili to nin na halisa i k'a dɔn n'a sɔrɔ i mɔgɔ min bɛ yen k'i bɛ kɛnɛ kan selikɛnɛ labɔ ma nɔgɔ i bolo i b'a dɔn i mɔgɔ min bɛ kɛnɛ kan selikɛnɛ labɔ ma nɔgɔ i bolo i k'a dɔn k'i bɛ cɛsiri ka seli kɛ i ka so kɔnɔ nin yɔrɔw bɛ yen an ka jateminɛw k'a la sabula mɔgɔ caman de bɛ ɲina mɔgɔ min bɛ yen n'olu tɛna se ka selikɛnɛ labɔ kɛ halisa an bɛ diɲɛ tile min na bi ala ka lajarabi dɔ de don k'a di anw ma ala ka lajarabi dɔ de don k'a di a ka mantonw ma donc an k'a dɔn n'o n'a ɲɔgɔnna nana i ka se ka seli kɛ so kɔnɔ i n'a fɔ i delila ka selidenni kɛ cogo min na kibaru filigɛrɛ k'a yani seli dakɔrɔ ta tɛ a la ni a y'a sɔrɔ i n'i ka denbaya de bɛ k'a kɛ i bɛ na kibaru fili kibaru fɔlɔfɔlɔ min ye o kibaru bɛ fili fo siɲɛ 7 o ye ani takbiratul ihramu ye donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen siɲɛ 2nan na i bɛ takbiratu 6 de kɛ n'i nana lɔ fɔlɔ la ko Allahu akbar i y'o kɛ i bɛ sɔrɔ ka kibaru fili tuguni o kɔfɛ i nana wuli ka bɔ sujudu la siɲɛ 2nan na i wulitɔ i bɛ kibaru gɛrɛ kɛ a bɛ kɔ la sa fo siɲɛ 6 o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ siɲɛ 6 fɔlɔ ta ye siɲɛ 7 filanan ta ye siɲɛ 6 ye donc an ka se ka nin hakili sɔrɔ lɔ 2 ni a y'a sɔrɔ cɛ de bɛ ka laseli kɛ a bɛ fatiha kalan ka surangɛrɛ la kan i bɛ kan na bɔ na ni a ye donc an bɛ hakili to nin na kosɛbɛ ni a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ lahalaya k'a fɔ ko selikɛnɛ labɔ ma nɔgɔn k'a sabu kɛ ala ka lajarabi bɛ diɲɛ kan donc an bɛ nin kɛ k'an ka kuma da cɛ ya rabbi ala k'a faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma hakilila jigin dɔrɔn don an tɛna o walada kɛrɛnkɛrɛn k'a di e ma bilen mɔgɔ caman bɛ kɛnɛ kan bi nin kɛnɛ nin kan yan olu tɛ na selikɛnɛ labɔkɛla donc k'a sabu kɛ ko a n'a kɛcogo ye donc an bɛ kuma en général mɔgɔ min b'a kɛnɛ kan i cɛsiri ka taa kɛ donc an k'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ se ka taa selikɛnɛ labɔ kɛ an ka ala barikada nani a ye baraji de b'a la kantigɛli fana bɛ ka kan fɛn tɛ baraji de b'a la ala ka bɛɛ lajɛlen bila hasanatu mizaniw na ala k'an sanw caya ala ka sangɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen na ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan ladilikan kɛrɛnkɛrɛn tun b'an bolo ka d'an ka lahiya ko koɲɛ kan o de bɛ nin ye an k'an cɛsiri lahiya ninnu an ka kɛrɛnkɛrɛn ala ye a kana kɛ ni tɔgɔ ɲini k'a fɔ ko karisalakaw bɛ ka faga ne yɛrɛ bɛ ka faga karisa ye dɔ faga i lɔ ne yɛrɛ ka dɔ faga karisa ninnu y'a kɛ tan i lɔ ne yɛrɛ fana ka kɛ tan n'a kɛla ten n'a ma kɛrɛnkɛrɛn ala ye i k'a dɔn ko baraji tɛ kɛ o la donc o de bɛ an caman ka bi baara jɛ sabula min bɛ ka kɛrɛnkɛrɛn ala ye o de masa tɔgɔ ɲini de fanga ka bon bi kow la ka tɛmɛ ala yɛrɛ de ɲini kan donc ala kana an ka baaraw kɛ ten ala k'an kisi kana tan ka bɔ o ma ni fili min sɔrɔ kuma nin kɔnɔ ala ka yafa an ma
ala ka makoto ala ka ndurmu bela jeni yafa ala ka makoto ala ka sangere iran bela jenina ala ka ngabatu kelum bela jeni mine ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم من أراد المسلمون بسوء فاشغله في نفسه اللهم إنا نجعلك في نهور ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا منهم بما شئت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم بكنا